हेलो पिलामाने समस्तंको ओडिया सार एवं यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज भिडियो अच्छी दशम श्रेणी व्याकरण विभाग वाक्य विचार। एथिरे अच्छी जटिल वाक्य केमिति रूपांतर करा जाए सही उपरे भिडियोटी प्रस्तुत। आगुरी मध्य मु एई चैनल माध्यम सरल और यौगिक वाक्य केमिति रूपांतर करा जाए सही उपरे मु भिडियो शेयर करिछि। तार लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करछि, तुमे जाइके देखि पारिबो। जदि यही भिडियोटी भल लगी था निश्चित भाव लाइक करेंगे, केमती लगे कमेंट रे निश्चित भाव जनइबे। आउ चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब करदे। चल विलंब नक आरंभ करवा आज भिडियो। प्रथम पिला जटिल वाक्य देखिपारुछ। जटिल वाक्य कौन? ता संज्ञा परस्पर को अपेक्षा करिथिबा एकाधिक खंड वाक्यर मिश्रण को जटिल वाक्य कहुए। परस्पर को अपेक्षा करिथिबा एटा मन देखि शुण पिला। परस्पर को अपेक्षा करिथिबा एकाधिक खंड वाक्यर मिश्रण। उदाहरण स्वरूप जदि प्रबल वर्षा हेब तेबे विद्यालय छुट्टी हेब। प्रथम आम जाना खंड वाक्य। खंड वाक्य कौन सब अच्छी? जदि प्रबल वर्षा हेब गोटे खंड वाक्य और आउ गोटे खंड वाक्य है तेबे विद्यालय छुट्टी हेब। ये उभय खंड वाक्य परस्पर को अपेक्षा करुछंती। केमिति अपेक्षा करुछंती ताहा बुझेबा। जदि प्रबल वर्षा हेब वाक्यटी संपूर्ण कि जदि प्रबल वर्षा हेब एतिकी केवल कहिबा वाक्यटी कौन संपूर्ण होई नाही। जेतेबेले आम पढ़ुचे जदि प्रबल वर्षा हेब बा किए जड़े कहला जदि प्रबल वर्षा हेब तो आमको लगुच कि आगू आउ किछि कहले जाय कि वाक्यटी संपूर्ण हेब बा आगू किछि लिखिले जाय कि कहले जाय कि वाक्यटी संपूर्ण हेब। अर्थात यही खंड वाक्यटी आउ गोटे वाक्यर अपेक्षा रे अछि, आउ गोटे खंड वाक्यर अपेक्षा रे रही अछि। तेणु एथिरे बुझिबा परस्पर को अपेक्षा। ठीक सेमिति तेबे विद्यालय छुट्टी हेब केवल जदि आम एतिकी कहिबा तेबे विद्यालय छुट्टी हेब। केवल एतिकी कहले मध्य आमको लगुच कौन कि ता पूर्व आम कि छाड़देले कि कहवा को छाड़देले बा कि लेखा को छाड़देले तेबे विद्यालय छुट्टी हेब। अर्थात यही खंड वाक्य पुणी कहार अपेक्षा कला? जदि प्रबल वर्षा हेब, जदि प्रबल वर्षा हेब यार अपेक्षा कला। तो कहवा गले उभय खंड वाक्य परस्पर को अपेक्षा करछन्ते। तो यही प्रकार खंड वाक्यर मिश्रण को जटिल वाक्य कहा जाए थाए। बुझला पिला माने? तापर अच्छे देख जटिल वाक्य व्यवहृत होता अव्यय पद गुड़िक कौन? जमती यौगिक वाक्य व्यवहार होता है ओ एवं मात्र किंतु तेणु परंतु। सेहीपरि जटिल वाक्य मध्य अनेक अव्यय पद गुड़िक व्यवहार होता है। से गुड़िक कौन? जदि तेबे जेहेतु सेहेतु जेतेबेले सेतेबेले जेउ दिन सेई दिन जेबे सेबे जदिओ तथापि जीए सीए इत्यादि पद गुड़िक रही अछि। एही पद गुड़िक जटिल वाक्य व्यवहार होता है। बुझला? तापर जानिबा कहार सूचना बा गुरुत्व थिले क्यों पदर व्यवहार हुए। कहार सूचना थी कहार गुरुत्व थिले आम क्यों अव्यय पद को व्यवहार करवा। गोटे है भविष्यत काल थिले भविष्यत उपर गुरुत्व थी भविष्यत समय को बुझाउथबो भविष्यत काल को बुझाउथबो से स्थान रे आम व्यवहार करवा जदि तेबे। उदाहरण स्वरूप जदि से भल नृत्य करिवो तेबे से पुरस्कार पाइब। जदि से भल नृत्य करिवो तेबे से पुरस्कार पाइब। अर्थात यह भविष्यत काल को सूचाइला। तेणु आम जदि ओ तेबे व्यवहार करिछि। ख नंबर देख कारणर गुरुत्व थी। कारणर गुरुत्व थिले आम जेहेतु सेहेतु व्यवहार करवा। जमिति यौगिक वाक्य व्यवहार करा जाउथला तेणु कारणर गुरुत्व थिले तेणु व्यवहार करा जाउथला बा तेणु व्यवहार करा जाए। ठीक सेमिति जटिल वाक्य कारणर गुरुत्व थिले आम जेहेतु सेहेतु व्यवहार करवा। उदाहरण स्वरूप जेहेतु पिला माने विशृंखला करुथिले सेहेतु शिक्षक सेमानकु उचित दंड देले। यह कारण गुरुत्व अच्छे तेणु जेहेतु सेहेतु व्यवहार करा जाय अछि। ग नंबर देख समयर गुरुत्व थिले। समयर गुरुत्व थिले आम जेतेबेले सेते व्यवहार करवा जेउ दिन सही दिन जेबे सेबे। उदाहरण स्वरूप जेतेबेले संध्या हुए सेतेबेले पक्षी माने निज बसा को फेरंती। समयर गुरुत्व अच्छे तेणु जेतेबेले सेतेबेले व्यवहार करा गला। घ नंबर विपरीत भाव किंबा नास्ति सूचक थिले आम जदिओ तथापि व्यवहार करवा। यौगिक वाक्य कौन होता है? यौगिक वाक्य आम किंतु व्यवहार करिथाउ किंतु। ठीक सेमिति जटिल वाक्य व्यवहार करवा जदिओ तथापि। उदाहरण स्वरूप जदिओ गोविंद विद्यालय जाइथिला तथापि पाठ पढ़िला नाही। ये है नास्ति सूचक पुणी विपरीत भाव आसुअछि। तो जदिओ तथापि व्यवहार हेब। जदिओ गोविंद विद्यालय जाइथिला तथापि पाठ पढ़िला नाही। 1 नंबर व्यक्तिर गुरुत्व। गोटे व्यक्तिर गुरुत्व रही से स्थान में आम व्यवहार करवा जीए सीए जो मैंने से मैंने जार ताहार जहाकू ताहाकू। उदाहरण स्वरूप जीए सी 100 टंका देले सीए आम गाँव सरपंच। जीए सी व्यवहार हेब जड़े व्यक्तिर गुरुत्व अच्छी जे कि सरपंचर कथा कहुचे गुरुत्व देकी कहगला तेणु जीए सी व्यवहार कर। 6 नंबर तुलना भाव बा समानता भावना।
ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେମିତି ସେମିତି ଯେଉଁପରି ସେହିପରି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି ପଢ଼ିବ ସେମିତି ମାର୍କ ପାଇବ। ତ ଯେମିତି ପଢ଼ିବ ସେମିତି ମାର୍କ ପାଇବ। 6 ନମ୍ବର ପରିମାଣର ସୂଚନା। ଗୋଟେ ପରିମାଣର ସୂଚନା ଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଯେତିକି ସେତିକି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦରକାର ସେତିକି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ସେତିକି ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ପରିମାଣର ସୂଚନା ଦେଲା। ପୁଣି ଦେଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ସୂଚନା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ସୂଚନା ଥିବ ଯେଉଁ, ସେହି, ଯାହା, ତାହା ହେଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ସେ କହିଥିଲା ସେହି ଜିନିଷ ସେ ଆଣିଛି। ଏଇଠି ଭୁଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ସେ କହିଥିଲା ହେବ, ତାପରେ କମା ହେବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ସେ କହିଥିଲା ସେହି ଜିନିଷ ସେ ଆଣିଛି। ତ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ସୂଚନା ଅଛି, ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ଯେଉଁ, ସେହି। ତ ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲେ କେଉଁ ଅବ୍ୟପଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହି ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଧାରଣା ପାଇଥିବ ତୁମେମାନେ। ଏବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବାକ୍ୟ କେମିତି ରୂପାନ୍ତର କରିବା। ନିମ୍ନରେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା। କ ନମ୍ବର ବର୍ଷା ହେବା ବେଳେ ଆମେ ଗଛ ତଳେ ଥିଲୁ। ବର୍ଷା ହେବା ବେଳେ ଆମେ ଗଛ ତଳେ ଥିଲୁ। ତ ଯେକୌଣସି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟ ଥିବ ତାକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ପ୍ରଥମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ସେହି ବାକ୍ୟରେ କାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ଭାବିବ, ଚିନ୍ତା କରିବ କି ସେହି ବାକ୍ୟରେ କାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ଯେମିତି ଦେଖ ବର୍ଷା ହେବା ବେଳେ ଆମେ ଗଛ ତଳେ ଥିଲୁ। ବର୍ଷା ହେବା ବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟର ସୂଚନା ଦେଲା। ଏଠି ସମୟର ସୂଚନା ଦେଲେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଅଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗଛ ତଳେ ଥିଲୁ। ଖ ନମ୍ବର ବର୍ଷା ହେବାରୁ ରାମ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେବାରୁ ରାମ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ କାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି? କାରଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। କାରଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଯେହେତୁ, ସେହେତୁ। ତ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ସେହେତୁ ରାମ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଗ ନମ୍ବର ରାମ ବଜାର ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପନିପରିବା କିଣିଲା ନାହିଁ। ଏ ହେଲା ବିପରୀତ ଭାବ କିମ୍ବା ଅଛି ଏଠି ନାସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ କ'ଣ ତାହା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ତୁମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। ଘ ନମ୍ବର ତମେ ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ତମେ ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। କାହାର ସୂଚନା ଅଛି? ଭବିଷ୍ୟତ। କ'ଣ? ଭବିଷ୍ୟତର ସୂଚନା ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତର ସୂଚନା ଥିଲେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯଦି, ତେବେ। ତ ଉତ୍ତର ହେବ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ ତେବେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। 1 ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଥିବା କଲମଟି ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଦେଇଥିବା କଲମଟି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ତ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଠି ଦିଆଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ହେବ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସେହି ଜିନିଷଟି ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସେହି ଜିନିଷଟି ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଯେଉଁ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କେମିତି ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।